गोस्वामी जी महाराज की हरि जी महाराज की वृंदावन चंद्र की समस्ताचार्य एक तन की अनन्यता, एक मन की अनन्यता. Есть ананьята с точки зрения тела и с точки зрения ума. तन की अनन्यता, कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं. С точки зрения тела означает ананьята никуда не ходить и ничей просад не кушать. मंदिर मतलब नहीं जाना. कोई दूसरे उपासकों का संग नहीं करना है. Не общаться с другими упасаками. कोई दूसरा कीर्तन नहीं करना है, नाम जाप नहीं करना है. Не петь другой киртан или не повторять другую наму. ये तन की अनन्यता, तन मन. Это ананьята, связанная с телом. ते अनन्य जिय जान श्री स्वामी हरिदास के मनहन आवे आन बिन निकुंज रस माधुरी. श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कहने लगे, Шри Свами Лалит Кишори Девджи Махарадж говорит, जो सूक्ष्म अनन्य, जो मन के अनन्य हैं, тонкая ананьята, то есть ананьята в уме, मनहन आवे आन बिन निकुंज रस माधुरी, उनके मन में प्रियालाल की रस माधुरी के केल के नित्य विहार के अलावा और कोई चिंतन नहीं होता. То есть вот эта тонкая ананьята означает, что медитация идет только на вечную игру нити Бихара, на постельке. Только это идет медитация. ये बात. Седжи хали. सेज भाव निष्दिन रहे, हमेशा मन में सेज भाव. То есть постоянно в уме медитация на седжи лилу, седжи баву. तो ये सूक्ष्म बात. Это тонкая ананьята. सुन रहे हैं? Пати नहीं, Динадаял नहीं इधर. ठीक है, बाद में सुनेगा. हरिदास, श्री हरिदास. श्री हरिदास. Слышно? Шри Харидас, ответьте кто-нибудь, слышно? Да, все слышно, одно, все хорошо пока. Пока все слышно. Больше Бария. Бария. Если что-то слышим или скажем, там, если что-то будет не слышно, мы просто микрофон отключаем. ये उपासना तत्व है. उपासना तत्व. Упасана татва, сейчас разберем. समझ मन सर्वोपर सुख सार. जो सर्वोपर और सुख का जो सार है, उसको समझना. Необходимо понять, что является высочайшим счастьем. प्रथम महात्म प्रकृति
ब्रह्मांडन को विस्तार। संसार बहुत ब्रह्मांड, बहुत प्रकार के लोग, सबका विस्तार। В самсаре существует множество различных вселенных, и они расширяются. तो ये जो माया सबल है, जहाँ माया का पैरा है बहुत लोग, И майя пера, मतलब जहाँ जन्म मरण होता है, вахамаяха. И то есть там, где есть рождение и смерть, там также есть и майя. जैसे 7 लोग पृथ्वी के नीचे, 7, То есть 7 лок внизу, 7 лок вверху есть над землей. तो ऊपर स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, यानी सतलोक है, तपलोक है, जनलोक ऊपर। То есть сварга лока, тапа лока, джана лока, вот высшие планеты. नाना प्रकार के। तो वो जो सतलोक है, जो ब्रह्मा जी सबसे ऊपर जो सतलोक है, उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। Самая высочайшая планета в самсаре — это Брахмаджи, где живет, называется Сатья-лока. तो ब्रह्मा जी तक सब लोग पुनरावृत्ति, यानी सब मरने गिरने वाले, सब लोग मरना, जन्म लेना। Все вплоть до уровня, на всех планетах, вплоть до уровня Сатья-локи, все живые существа, они рождаются и умирают. ऐसे ही 7 पाताल हैं नीचे। А внизу еще есть 7 планет Паталы. तो नाना प्रकार के पृथ्वी मंडल है ही। И много различных земных планет существует также. और भी हरि का बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत खेल है चारों। И это все с 4 сторон, это все игры Хари. लेकिन ये पृथ्वी जो है, ये कर्म भूमि है। Но нужно понять, что Земля — это карма бхуми называется, то есть здесь нарабатывается карма. यहाँ प्राणी जैसे कर्म करता है, उसका फल और योनियों में और लोकों में, ब्रह्मांडों में भोगता है। И здесь, что наработала душа, то она и получает, или рождение в каких-то других телах, в каких-то других планетах, и наслаждение она будет вкушать. तो ये सब माया का विस्तार है, मरना और जन्म लेना, जहाँ तक वहाँ माया का विस्तार, माया। То есть влияние майи повсюду, там, где есть рождение и смерть. उससे आगे ब्रह्मानंद, выше этого находится Брахмананда, счастье Брахмана. जो निराकारवादी, Тот бесформленный Брахман, निर्गुण निराकार उपासक, без качеств, без формы. Вот эти упасаки, которые им служат, они такому Брахману туда попадают. इससे आगे वैकुंठ, रमापत, И выше Брахмананды находится Вайкунтха, обитель Бхагавана Вишну. भगवान विष्णु से बहुत गुना आगे सुख, चौथे सीता राम रमण साकीत मर्यादा से भगवान राम का सुख है। А выше планеты Вишну находится планета Рамы. उससे आगे ब्रज, 5वें ब्रज परवेश, द्वारका, मथुरा का संसार, भगवान कृष्ण का द्वारका और मथुरा का सुख है, स्वर्ग में सुख। И
выше счастья на планетах Рамы находятся планеты Двараки и Мадхуры. Там счастье еще выше. यानी पांच में Не слышно. आवाज कम. वो तो 11 तारीख कोई भक्त लोग आएगा तो माइक लेके जाएगा. माइक से तब ठीक होगा. जोर से बोलना उसको. तो पांचवें ब्रज परिवेश द्वारका मथुरा काल समार. तो यहाँ से भगवान कृष्ण की लीला शुरू होती है. यहाँ से आगे Яхасы, Дварака, Мадхураса. И то есть, начиная с этих планет, Двараки и Мадхуры, идут лилы Бхагавана Шри Кришны. तो मथुरा द्वारका का ऐश्वर्यमय सुख. То есть, это счастье Мадхуры и Двараки. भगवान कृष्ण द्वारका में राजा हैं, महाराजा हैं. А Бхагаван Шри Кришна в Двараке и в Мадхуре, он является царем. 16,100 रानी और 8 पटरानी. У него 6100 жен и 8 патрани, मतलब мукхи, и 8 главных жен. Вернее, 16100 жен и 8 главных жен. उससे आगे छठें बात्सल सिंध जसोदा नंद आनंद दुलार. उससे आगे ब्रज का श्री यशोदा जी का वात्सल्य भाव. И выше этого идет Ватсаля Бавы матери Йшоды. यशोदा जी प्रेम से नंद यशोदा जी लाड़ करती हैं, प्रेम करती हैं. Нанда и Йшода с любовью заботятся о Шри Кришне. तो ये वात्सल्य भाव का सुख. Это счастье Ватсаля Бавы. सातें सागर सख्य श्री दामा मना मनस का प्यार. 7वें नंबर पे सख्य सागर, जहाँ श्री दामा मना मनसुका ये भगवान कृष्ण के साथ सखा रूप में थी. И 7 номером идет счастье сакхья расы, дружеской расы, подобно Шридаме, Судаме и других пастушков, друзей Шри Кришны. मनसुखा Ман Сакха, Шридам Сакха. तो ये सखा सख्य भाव. Это дружеская раса, Сакья Бава. तो सख्य भाव से आगे 8 स्वकिया परकिया सुख महारा श्रृंगार. सुकिया परकिया भाव. И над дружеской расой находится Свакия и Паракия, то есть супружеская и любовная расы. ये महारास में से स्वकिया परकिया महारास का भाव है. स्वकीय परकिया Свакия и Паракия Бавы, они связаны с Махарасой. महाराज से आगे नवम अष्टयूथेश्वरी सुसेव जुगल रसधार. 9वें स्तर पर अष्टयूथरी सेवित जुगल अष्ट सखियों के द्वारा 8 सखियों के अलग अलग मंडल हैं. 8 सखियों के बहुत बहुत सखियां, एक एक सखी के साथ बहुत बहुत सखी हैं. 8. ये no number. И 9 номером идет счастье Аштасакхи. 8 главных сакхи. У каждой сакхи своя область, и очень много сакхи в каждой области находится. और सभी सखी मिलके अलग अलग की मालिक 8 सखी अपने अपने मंडल की मालिक.
Каждая сакхи является главной в своей области, в своей мандале. और प्रियालाल को आनंद से सब लाड़ लड़ाते हैं। И Приялала, они с любовью заботятся о нем, ухаживают за Приялалом. ऐश्वर मिश्रित है। Там смешано с Айшварьей настроение. ये निम्बार्क Марика, не слышно вас, очень тихо. А другим слышно? Может, у вас не хорошие эти, другие никто не жалуется что-то. Не знаю. Ну, потом в записи Сейчас тогда. слышно. Сейчас слышно, а потом голос затихает, и где-то вы далеко-далеко удаляетесь. У меня хороший проводной интернет. Тики. सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति मधुर प्रेम भंडार। ये नवम अष्टीय स्थिरेश्वरी, ये निम्बार की रस। То есть вот эта 9-я планета, где Ашта Юдхешвари, то есть 8 главных гопи, это Нимбарка раса, то есть Нимбарка сампрадай раса. छठवां जो वात्सल्य सिंधु है, जे जो भगवान श्रीनाथ जी की संप्रदाय है, विष्णु स्वामी संप्रदाय, 4 संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ये 4। तो जो वात्सल्य भाव है वो भगवान कृष्ण को बेटा के भाव में मानते हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय। तो ये कही 6वें नंबर पर। 7वें नंबर पर गौड़ीय रस है, गौड़िया संप्रदाय में 7वें रस है, कुछ 8वें में 7वें में रस है, परकीय भाव मानते हैं गौड़िया संप्रदाय में। तो 8 7वें के भी उपासक हैं, 8वें के भी उपासक हैं गौड़िया संप्रदाय। Ад ад भी 7वीं और 8वीं, क्योंकि परकीय भाव, सुखिया परकीय। То есть Гаудия упасаки, у них это, они могут и на 7-ю, и на 8-ю планету попасть. 7वें भाव को जो सखा भाव मानते हैं, सख्य भाव। То есть, вернее, даже еще начиная с Ватсали и кончая вот Мадхури, они могут на любую из этих планет попасть. 8 में भी कुछ गौड़िया भी परकीय भाव मानते हैं और स्वकीय भाव और लोग भी मानते हैं, और महाराज की श्रृंगार भी और उपासनाओं में करते हैं। То есть на 8-й планете могут и Гаудия попасть, и те, кто Махараси упасану делают, настроение гопи, и Нимбарка сампрадая. Нимбарка не? Нимбарка но. А Нимбарка нет, извините. Нимбарка это 9-я планета. Or Рада Валаба би но. И Рада Валаба тоже это 9-я планета по счету. А Гаудия вплоть до 8-й планеты. राधा वल्लभी जो परकिया सुख महाराज श्रृंगार है ना, महाराज श्रृंगार परकिया सुख, उनमें 8 में भी भाग है, 9 में भी भाग है, दोनों में से। Радавалабхи? То есть Радавалабхи, они могут и в 8-ю попасть уровень, и в 9-й уровень они могут попасть. दोनों में से। लेकिन निम्बार्क ये 9 नंबर खाली. Бахасвакия. वो भी 8वीं और 9वीं का है. Нимбарки тоже 8-й и 9-й уровень могут попасть. तो महाराज से संबंध विशेष. तो नो नंबर ये अष्टसखियो और 8 नंबर ये महाराज है क्या? महाराज में अष्ट सखी वाले महाराज भी मानते हैं ना, 8 नंबर 9 नंबर वाले कुछ महाराज को ही मानते हैं. 9 नंबर जो है निम्बार्की का तो है ही, लेकिन कुछ लोग निम्बार्क में 8 नंबर को भी स्वीकार करते हैं. То есть 9-й в основном это нимбарковский уровень, но кто-то из них и 8-й уровень принимает. ये तो 8 नंबर, तो ये कौन सा नंबर? ये क्या है? परकीय भाव है.
Паракия और परकिया, Свакия. सुकिया और महारास, 3 बात है. 3, то есть 8 номер это 3 бхавы, и Паракия, и Свакия, и Махарас там. लेकिन ये सब अलग-अलग लोग, Паракия अलग लोग. हाँ, सुकिया के अलग लोग, महाराज के अलग да, लोग. то есть ये तो इसमें से 8 уровень это 3 разные локи. Паракийная лока, Свакийная и Махараса. जो सुकिया वाले हैं वो महाराज को स्वीकार करते हैं. А некоторые из Свакии, они и Махарасу тоже принимают. महाराज को राधा वल्लभी भी स्वीकार करते हैं, निम्बार्की भी स्वीकार. Махарасу принимают некоторые из Радхавалабхи и из Нимбарки. Ek लड़कियां मुझे पूछ लिया, Упасана, Махарас Пахунчна, कौन सा संप्रदाय में जाना? गोपी भाव चाहते वो. तो नवम अष्टयुद्धेश्वरी से युगल दशधार, तो सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति मधुर प्रेम भंडार. सबसे नवम अष्टयुद्धेश्वरी, तो 9वां जो है श्री निम्बार्की रस माना जाएगा. ठीक है. 9-я планета это планета Нимбарки. सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति मधुर प्रेम भंडार, 10म महल वृंदाविपिन ललित अली आधार. सबसे दूर और दुर्लभ मधुर प्रेम श्री नित्य निकुंज मंदिर में श्री ललिता जी का नित्य विहार. Самая далекая планета это Никунджа Мандир Лалиты Нитя Вихар. Из всех самая далекая, самая высшая. सबसे दूर है, सबसे दुर्लभ है, और ये सबसे मधुराति मधुर. Самая далекая, самая редкодостижимая и самая сладкая, полная Мадхурья. निपट नित्य विहार. Это Нирипати Нитя Вихар. 10म महल वृंदावन ललित अली आधार. इस नित्य विहार के आधार ललित अली, ललित माने ललिता जी, Али क्या मतलब? अली माने सखी. То есть это планета Лалиты и Сакхи. ललिता सखी कहो, सहचरी कहो, एक ही बात. ललिता सहचरी का आधार से. То есть это Да, что-то вас не слышно, вы пропали куда-то. Шихаридас. Посмотрите, там не это, может быть, выше. Шихаридас, ничего не слышно. Ладно? Слышно? Шихаридас. Вот сейчас вы что-то, вы куда-то пропали, вот не было слышно. Ну, может, интернет плохой. Нет, дело в том, что там, может быть, вы удаляетесь. Нет, я на одном месте сижу. Нет. Ну, все, сейчас давайте вот так буду. Смотрите, там не перекрылось. Ответы ваши, вот перевод ваш, не слышно вообще. Хорошо, вот сейчас буду так говорить. Вот что последнее сказали, мы не слышали. Ну, самая высшая 10-я планета, это Лалита Али Нитя Вихар называется. То есть она, это проявленная из Сакхи, и Лалита Джи, и Сакхи Приялала, эта планета. Она самая... А про расприемку что было? Не знаю. То есть она самая труднодостижимая, самая далекая и самая сладкая из всех планет. जो चित चाह निपट रस चाखन चल महलिन अनुसार. आचार्य चरण कहते हैं, अगर ये निपट रस, स्वामी जी का जो स्वरूप पर निपट रस है, अगर उसकी इच्छा है. नृपत मतलब जैसा राजा. नृपत क्या मतलब? निपट का मतलब है निपत. सर्व ऊपर. जो केवल विहार ही विहार है, अत्यंत प्रेम ही प्रेम है. Нипата, то есть нипата означает там только према, и только вихар идет, любовная игра постоянно.
то जहाँ प्रियालाल का केवल मिलन है, где только лишь всегда встреча происходит Приялала, और कोई कर्म की समाई नहीं है कोई, и никакой другой деятельности там нету. कोई Кроме- और प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, Кроме этой деятельности никакой другой нету. केवल प्रियालाल का मिलन सुख है। Только лишь встреча Приялала, счастье встречи. उसको निपट रस कहते हैं, निपट। Это называется Нипата раса. तो ये आचार्य जन बोले, ये अगर तुमको इच्छा है सर्वोपर की, क्योंकि सबका मन जब सबको सामने रख देना तो सबका इच्छा करना कि भाई ये सबसे बड़ी ये चाहिए हमको, ये तो कहना। То есть, если человек понял, что это самое возвышенное, конечно, он скажет, что я только это хочу, мне другое не нужно. तो वो उपाय बता रहे हैं कि अगर ये सर्वोपर वस्तु तुम्हारी इच्छा है, अगर पहले बता चुके हैं सबसे वो क्रम से जिसमें इच्छा हो बोले, लेकिन अगर ये सर्वोपर इच्छा है तो इसमें कह रहे हैं चल महलिन अनुसार विपुल बिहारन ललित किशोरी के मन मत विचार। तो बिहारिंदासी, ललित किशोरी देव जी, स्वामी हरदास जी आदि आचार्यों के भाव से चलना होगा। То есть, если человек выбрал то, что ниже, да, то он тогда уже в соответствии с этим практикует. Но если он понял, что это самая высочайшая раса, тогда ему необходимо полностью строго следовать наставлениям Лалит Кишора Девачари, Бихарини Девачари и Свамиджи Махараджи. स्वामी शरण लाडली राशि की समझ में आना ये सब। А вы понимаете все сейчас? हाँ, समझना। हाँ. तो जो चित चाह निपट रस चाखन चल महलिन अनुसार विपुल बिहारन ललित किशोरी की मत मने विचार। जो बिहारिंदासी ललित किशोरी देव जी आदि आचार्यों ने जो लिखा है, उन वाणी के अनुसार आचार्य मान भाव समझाते हैं, जो गुरुजन उसको पकड़ना। То есть необходимо полностью изучить вани предыдущих ачарьев, всех ачарьев, Лалит Кишори, Бихарини Девджи и других ачарьев, и в соответствии с этим строго следовать. अगर कोई गुरु विपुल बिहारिंदासी के हिसाब से नहीं समझाते हैं तो उनको नित्य विहार प्राप्त नहीं। Если какой-то гуру не будет объяснять о том, что говорил Випул Бихарини Девджи, то он не сможет достичь нити Бихара. तो जो चित चाह निपट रस चाखन चल महलिन अनुसार, तो विपुल बिहारिन ललित किशोरी के मन मते विचार। ऐसो रसिक भयो नहीं वह है व्यास कियो निर्धार। हरिराम व्यास जी महाराज हुए हैं वृंदावन में। Во Вриндаване жил Харирам Вьясджи. तो उन्होंने ऐसो रसिक भयो ने, उन्होंने पूरी सभा के बीच में कह दिया, क्योंकि उन्होंने स्वामी हरदास जी महाराज का संग किया था। उन्होंने समझ लिया कि इनसे बड़ा रस, बड़ा महापुरुष दुनिया में कोई नहीं हुआ, अब ना हो सकता है आगे। Он понял, что нету такого равного Свамиджи Харидасу. Он самый высочайший из всех. И он это сказал перед всем собранием вайшнавов. तो हरिराम व्यास जी के श्री गुरुदेव हितजी महाराज होते हुए फिर भी являясь учеником Хитаджи Хариванша, но все равно он провозгласил, что Свамиджи выше. धर्मवंशाचार्य जी, रूप सनातन जी, Рупа Санатана также были. और भी आचार्य जन सब थे, सब सभा के बीच में ये बोला। То есть все ачари того времени, собравшись вместе, Рупа Госвами, Хита Хариванши, Харивьясджи,
Они все провозгласили, что Свамиджи Харидас, он высочайший. तो ऐसा रसिक भयो नहीं हुआ व्यास कियो निर्धार कि ऐसा रसिक पृथ्वी पे इस समय कोई दूसरा नहीं है, न पहले कभी हुआ कोई. То есть такого расика не было ни в то время, ни раньше, ни позже не будет такого уровня расика. ऊपर भी कोई इनके अलावा कोई नहीं. И вверху тоже нету никого, кто был бы равен ему. पृथ्वी पे भी नहीं, Ни на земле, नीचे भी नहीं, ни внизу. तो ये हरिराम व्यास जी, तो हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार थे. Харирам Вьяджи, он был Вишака Сакхи аватарой, и он провозгласил это. तो पहले हरिराम व्यास जी बहुत बड़े, उन्होंने पूरे संसार के विद्वानों को शास्त्रार्थ करके जीत लिया था. До этого он победил в спорах многих-многих ученых людей того времени. तो भगवान शंकर ने काशी में, बनारस में कहा था कि तुम किसी को हराना नहीं, तुम विशाखा सखी के अवतार, तुम वृंदावन में जाकर अपने स्वरूप को पहचानो. तब सब छोड़ के हरिराम व्यास जी वृंदावन आए. Шанкар же बताया ये मत करना जाओ वृंदावन ना. हाँ, ये सब किसी ये बंद करना, शास्त्रार्थ बंद करो. И Шанкар же, дав ему даршан в каше, сказал, что хватит уже споры вести, ты являешься аватаром Вишаки Сакхи, поэтому иди во Вриндаван, осознай свою сварупу там и практикуй баджан. तो हरिराम व्यास जी सर्वप्रथम जब भी आए तो वो शिष्य तो श्री हरिवंश जी महाराज के हुए, लेकिन बाद में स्वामी हरदास जी महाराज का मालूम चला. То есть вначале он, придя во Вриндаван, встретил Хита Хариванша, и у него получил инициацию, но потом он уже узнал о Свами Харидасе позже. तो स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों में बहुत बड़ी आस्था रखते थे हरिराम व्यास जी. Аста मतलब क्या? Прем. अच्छा, Асик जैसा. Аста Асик. अच्छा. И он испытывал огромную прему к стопам Свамиджи. और स्वामी जी का संग किया था. Он общался со Свамиджи. क्योंकि संग करने से सही सही मालूम चलता है. किसी का संग हम करेंगे तब उनका रहस्य मालूम चलेगा. То есть, поскольку только когда общаешься с человеком, понимаешь о нем все больше и больше. दूर दूर से उतना मालूम नहीं चलता. Издалека не поймешь, что вообще за человек рядом. सही मालूम उसकी वास्तविकता स्वरूप उनके पास रहने से, बसने से मालूम चलता. Поскольку сварупу можно понять, живя рядом с садху и общаясь с ним близко. ये कौन रंग में है सब मालूम चलता है. नकलीपन, असलीपन, कौन रंग, कौन उपासना, क्या बड़े हैं कि छोटे हैं. То есть можно понять, он истинный или ложный, какова у него према, каково настроение. Общаясь, можно понять. तो हरिराम व्यास जी ने बहुत नजदीक से स्वामी जी को समझा. И Харирам Вьясджи очень близко общался и очень, близко он хорошо понял Свамиджи. इसलिए एक दिन रसिक महानुभावों की कभी कभी सभा जुड़ती थी, सभा के मध्य नहीं रहा गया, कह दिया. И однажды поэтому уже на собрании всех расиков он вот так вот сказал, что Свамиджи высочайший из всех. क्योंकि रस के जो स्वादी होते हैं वो समझते हैं इस रहस्य को, जो रस स्वादी होते हैं, रस का स्वाद जानते हैं. Те, кто знает вкус расы, они могут понять это только. जैसे एक ऊंट होता है, ऊंट. ऊंट जो होता लूंचे, अच्छा. जैसे ऊंट को किसी आम के पेड़ के पास कर दो. Если вы поставите верблюда рядом с манговым деревом,
तो पत्ताओं को, डालियों को, फूल को, फल को, सबको सूंघ के खाना, पेट भरना। Он будет все сжирать, и листья, и плоды, и косточки, и все будет есть подряд прям. उसको ये बुद्धि नहीं कि मुझे पका आम खाना है। У него нет разума, что нет, вот мне только нужно манго есть. Он все будет есть. पके आम का क्या स्वाद है? И зеленый манго будет есть. То есть он не знает, что такое спелая манго. ऐसे ही बहुत लोग संसार में भी सभी उपासनाओं को ऊंट की तरह मानते, सब एक ही बात। И подобно этого люди, они как бы упасану делают всем подряд, подобно верблюду. बिहारिंद देव जी महाराज कहना, गात पात गुठली बकुल मूल ऊंट लो खाए। बिहारिंद देव जी महाराज लिखना ऊंट की बात कि गात पात गुठली बकुल सबको सूंघ के खाना, समझना नहीं स्वाद कहाँ है। Он не понимает вкус, поэтому он все ест подряд, и листья, и плоды. Слышно, да? स्वाद न जाने बापरो पेट भरे, उसको पेट भरने से मतलब है, स्वाद से मतलब नहीं है ऊंट को। То есть у него цель одна — набить живот себе, а ну не вкус чувствовать. Поэтому вот так получается. और बिहारी दास स्वादिल हैं, सुरस पके फल माए। बिहारिंद जी महाराज बोले जो स्वादी हैं, जो स्वाद जानते हैं, वो कच्चे फल को भी नहीं छूते हैं, वो पका फल करते हैं। Бихари Дев Ачарья говорит, что но тот, кто разбирается в расе, он не будет есть не то что листья, он даже плоды незрелые не будет, только спелые будет есть плоды. पेड़ की मोटी पेड़ होती है, उस पर छाल होती है, वो छाल भी आम कहा जाता है। ये नहीं समझना। छाल जैसे क्या? आम का पेड़। तो आम का पेड़ ऐसे नीचे से ये तो इस पर से ऐसे छीलते हैं, उसको छाल कहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसको भी अगर कहेंगे तो यूं कहेंगे क्या है ये, तो सबसे पहले बोला जाएगा आम, आम की छाल। ठीक है, उसमें भी आम लगाया जाएगा। ऐसे ही पत्ता अगर तोड़ा जाए तो कहा जाएगा क्या है कि आम, कि आम नहीं, और बताओ क्या है कि आम का पत्ता। आम नहीं, आम का पत्ता है, आम की छाल है। लेकिन संसार के अनभिज्ञ छाल को ही आम मानते हैं, पशुवृत्ति। Подобно тому, как когда дерево манго, то есть кора дерева манго начинается тоже со слова манго. Манговая кора, ну на хинди так получается, манговая кора или манговые листья. Вот. И подобно этому мирские люди, они только первое слово улавливают манго, и когда они видят кору или листья, они на все говорят: да, это манго. ऐसे ही सामान्य देवताओं को ही भगवान मान लेते हैं लोग। И поэтому даже обычных деватов они считают богами, богом вернее. तो फूल है, फल है, छाया है। То есть все едино для них, и плоды, и листья, и кора дерева. तो बिहारीदास स्वादिल हैं, सुरस पकी फल माए। जो स्वादी होते हैं वो तो पका हुआ फल छुपा हुआ है, ऊपर छुपा हुआ है। И Бихари Дас говорит, что тот, кто чувствует, знает расу, он будет искать плод, спрятанных в листьях дерева, и только зрелый плод кушать. जिनमें बहुत बहुत बड़ा वियोग है, जिन उपासनाओं में प्रिया जी का, लाल जी का बहुत वियोग है, 100 साल के लिए वियोग हो जाए, वो कच्चे आम के बराबर। И те упасаны, в которых Приджи и Лалджи расстаются на 100 лет, это подобно незрелому мангу. आम तो है लेकिन कच्चा है। Да, это манго, но оно очень незрелое. इसमें बहुत खाने में खट्टा लगता है। Когда кушаешь его, очень кислым оно, на вкус оно кислое. साधकों को बहुत बड़ा दुख होता है, प्रिया जी रोना, तो साधक भी रोना।
И садок, он очень страдает, Бриджи плачет, и садок также плачет. सखी हैं वो साधक हैं, सखी रो रहा, तो इनके उपासक होना जब जब वो रोना, भगवान का वियोग होना, भगवान चले जाना, राधा रानी को छोड़ना, सखियों को छोड़ना, तो हमेशा साधक भी रोना. То есть, когда Бхагаван уходит, он покидает и Радху, и других гопи, и садок вместе с ними также страдает и плачет. तो इस तरीके से जो पका आम है, И подобно этому зрелый плод, पका आम ऊपर गुठली अधवर गुठली काट की रस पर पाटी बीन, ऊपर बकुल कसायलो. उस आम का क्या स्वरूप है? ऊपर बकुल है कसायला. ये क्या है? बकुल कसायला. आम के ऊपर होती है ना चमड़ी. अच्छा अच्छा. आम की चमड़ी. ये बकुल ना? बकुल बोलते हैं. तो उस बकुल को नहीं खा सकते, उसको कसायला होता है. कसायला ये क्या? मतलब कुछ खट्टा खट्टा, कुछ कड़वा कड़वा, ऐसा मिश्र, ऐसा रंग, स्वाद. अच्छा अच्छा अच्छा. कड़वा. То есть на зрелом плоде манго есть такая кожура толстая, и ее нельзя кушать. Она невкусная. तो ऊपर बकुल कसायलो, भीतर करई मींग, और सबसे भीतर मींग है, उसकी बीज है, वो कड़वा है. आम के सबसे अंदर. И то есть в плоде манго есть кожура, которая несъедобная, и семя также несъедобное. और आधे में अधवर गुठली काष्ठ की बहुत कठोर गुठली है उसमें. ये जो मिठाई, जो आम के अंदर एक गुठली होती है, आम का बीज, आम बहुत कड़ा होता है. То есть внутри вот это семечко, оно очень твердое, жесткое такое. और रस पर पाटी बींग, तो उसमें रस गुठली और ऊपर कसाली बकुल के बीच में रस की परत है. И то есть раса в этом зрелом плоде только посередине находится, между семенем и между вот этой кожурой жесткой. तो सामान्य जो स्वादी होते हैं वो रस को, आम को, ऐसे एक साधारण उदाहरण है आम का, तो आम को चूसना, जैसे बच्चे लोग चूसते हैं. Обычные преданные, они вот манго, например, могут просто как бы высасывать манго. Они прям все едят, и кожуру тоже едят. तो कोई बच्चे लोग कोई आम को खाना, तो कभी गुठली अंदर चले जाना, कभी बकुल जाना, कभी रस जाना, सब मिश्र कभी-कभी. То есть дети, например, когда манго кушают, они прям с кожурой едят и сосут, и там выедают, кусают. कभी-कभी दांत अगर गुठली पे लग जाना तो बहुत कड़ा. И то есть иногда зубы попадают в эту кожуру, и твердым кажется им, невкусным манго. ऐसे ही जो उपासनाएं निम्बार्क संप्रदाय, राधावल्लभी संप्रदाय, यद्यपि मीठे आम की, पके आम की उपासना है. То есть подобно этому Нимбарка и Радавалаби Сампрадая, это уже зрелый плод манго, да. लेकिन इनमें कभी संयोग, कभी थोड़ा वियोग, कभी जो है नाना प्रकार के दुखों का सामना. Но там также есть тонкие страдания, потому что иногда встреча, иногда расставание там происходит. कभी रूठना, иногда обижаются они друг на друга. तो इस तरीके का कभी और बातचीत करना, प्यार के अलावा और सखियों से बात करना. Иногда они помимо Бихара еще с सखी общаются. वहाँ नीचे बिहार में सखियों के बात नहीं करते हैं. वहाँ नित्य विहार, वहाँ सखियों से बात करते हैं, लेकिन वहाँ सखियों से भी बात होगी तो नित्य विहार मई बात होंगी सखियों से. नीचे बिहार के बारे में बात, दूसरा बात नहीं. और कोई बात.
То есть в Нимбарке, в Радавалабе иногда могут о других вещах помимо Нитья Бихара говорить, помимо Бихар Лилы, еще другие какие-то вещи обсуждать. А в Нитья Бихаре, если они сакхи говорят, то только на темы Нитья Бихара говорят, не на другие. वहाँ सखी बिहारी बिहारी के यहाँ स्वामी जी के यहाँ सखी बहुत पुष्ट, वो जैसे प्रियालाल की केली को देखना करना, कभी कोई चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, प्रियालाल ज्यादा मिलने में और बहुत मस्त हो जाना, तो सखी उनको संभालना, लेकिन और उपासना में सखी घबराना उनको देख के, ये तो घबराना, उनकी शोभा को, उनके सुख को देख के मूर्छित हो जाना, अच्छा, उनको सुख सहन नहीं होना। То есть в Нитья Бихара упасаки, они очень твердые такие сакхи, то есть они не падают в обморок при виде них, они знают, что делать, как, что говорить. А в других упасанах они сакхи могут в обморок упасть, увидев это, от блаженства. लेकिन स्वामी जी के यहाँ सकतन को बसन संहार श्री बिहारिंदास हसर संगार, जो अपने वस्त्रों को यानी अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं प्रियालाल, इतने रस में लीन होना, तो हरिदासी, विठलदासी, बिहारिंदासी उनको गोद में संभाल, इतना स्वभाव। किसको गोद में? सखिया प्रियालाल को नहीं, जो साधक नहीं समझना तो क्या? जब प्रियालाल रस में बहुत डूबना, आनंद में डूबना, а когда Приялал погрузились в Ананду очень сильно, तो विठलदासी, बिहारिंदासी, हरिदासी उनको संभालना। Самална матлаб алингам карте. गोदी में ले लेना। И тогда в этот момент Витхал Даси или Бихарини Даси или Харидаси берет их на свои колени. लेकिन और देश में उनकी शोभा को देख के घबराना, कभी-कभी गिरना, мурчит, но в других обителях, если сакхи видят эту сцену, когда они очень сильно в Ананду погрузились, то они также в обморок просто падают. यहाँ तत्सुखी सखियां, там тацуки сакхи, то есть они испытывают то же счастье, что и Приялал. वहाँ सुसुख की कुछ गंध रहती है और, но в других местах есть запах сусуки, то есть небольшой запах счастья для себя. और ये नित्य विहार है, उसमें नैमित्तिक की गंध रहती है हमेशा, और उपासना। А в других упасанах, даже если идет Нитья Бихар, то в них есть примеси наймитика, то есть не вечных игр. तो आम जो सबसे अच्छे रसवादी होते हैं, आम का उदाहरण। И ам — это пример самого вкусного плода. तो उस आम को लेना, उसको पहले धोना, То есть берется, когда этот плод, он вначале моется, धो के फिर उसके रस को छलनी छान के रस को निकालना, छलनी लगाना, उसमें रस निकालना, и его очищают, и потом уже расу берут оттуда, из этого плода. उसको पहले मीड़ लेना, उसको आम को एकदम रस को अलग करना, गुठली फेंकना, बकुल फेंकना, चारों तरफ फेंक देना। То есть и берется, значит, эта кожура, она выкидывается, семечко выкидывается, вот эти вот волокна тоже, и только раса выжимается, сок этот манговый, и пьется. और रस को फिर छानना, Чана джус джеса банана. हाँ, जैसे कपड़े में छानना या अच्छा. में छानना। И то есть берется вот эта мякоть, чтобы волокна отделить от сока. В древние времена соковыжималок не было, берется вот такая ткань, и в нее и выжимается сок через ткань. फिर उस रस को छान के गिलास में, и вот эту расу уже в стаканчик наливают, чистую расу. तो अब कह दिया इसको स्वामी जी का नाम लेके पी लीजिए। И потом говорят, теперь
Произнеси имя Свамиджи и пей эту расу со стаканчика. तो इसमें न कोई बक्कुल है, न गुठली है, न कोई न कड़वा है, कुछ एकदम प्योर रस है, पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं. И то есть в этой расе уже нету ни кожуры, ни семечка этого, ни волокон. Это уже чистейшая раса. तो ये इसलिए कह दिया कि सखी जीवा में प्रेम सु महामधुर रस छान. ये महामधुर रस है, वो भी नीचे रह जाता है, ये निपट रस है. И даже Махамадхурья раса, она уходит вниз, и только Нипата раса возвышается. जो आम तक सीमित है वो तो महामधुर है, लेकिन छान दिया उसको, सब बकुल अलग कर दिया, वो निपट रस है. То есть сам плод, вот этот зрелый плод с дерева манго, это называется Махамадхурья раса. А уже отделенный от всех кожур и семян и волокон, это будет Нипата раса, чистейшая раса. तो नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रसी है आय, पावे गो सोई भैया दें हरिदासी जाए. न इसमें बकुल है, न बीज है, न कोई छूछरा है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है. ये अद्भुत नित्य रस है, लेकिन ये मिलेगा उसी को. ललित श्री जी महाराज कहते हैं ये अद्भुत रस है, नित्य रस है, लेकिन मिलेगा उसी को जिसको स्वामी हरदास जी देंगे. То есть это удивительная вечная раса, она может прийти только лишь к тому, кому даст ее сам Свамиджи. तो इस तरीके का ये रस है. И вот такая вот раса у Свамиджи. निपट नित्य विहार रस रीत को सिंगार, ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को, रसिक अनन्यन गावे श्रीमुख सामरो गावे, गुरुन को गुरु श्री हरिदास आसवीर को. बिहारिंद्र जी महाराज बोले ये निपट नित्य विहार रस है. То есть Бихарин Девджи Махарадж говорит, это и есть Нипата Нити Бихар раса. गुरुओं के गुरु स्वामी हरदास जी महाराज ही इसको प्रदान कर सकते हैं, और कहीं से प्राप्ति नहीं हो सकती. गुरु उनको गुरु, सब गुरुओं के जितने भी अब तक गुरु हुए हैं, सब गुरुओं के गुरु स्वामी हरदास जी. अच्छा. И гуру всех, гуру Свамиджи Махарадж, он только может дать эту расу, никто более. Вот जो लेकिन गुरु जी जो अभी तो स्वामीजी तो 500 साल आगे था, तो जो गुरु जी वो नहीं देता. वो गुरुजी भी स्वामी जी का ही भाव माना जाता है, उनमें कभी प्राप्त होता है. ये गुरुजी मुझे स्वामी जी का रस बता रहे हैं, स्वामी जी ही स्वरूप. स्वामी जी में, गुरु जी में, प्रियालाल में, इनमें कोई अंतर नहीं. Я спросила, а он же 500 лет назад жил, а Гуруджи, который вот сейчас здесь, вот он не может дать эту расу? Или именно Свамиджи? И Махарадж говорит, что между ними нет разницы, между Свамиджи, Гуруджи и Приялалом. Это и есть сам Свамиджи. श्री स्वामी हरिदास निज विपुल विहारिन दास. श्री स्वामी हरिदास गुरु विपुल विहारिन दास. चार हुए. श्री स्वामी हरिदास गुरु विपुल विहारिन दास, चार हुए ना. ये चारों चाहिए. श्री स्वामी हरिदास. Необходимо вот четверо, чтобы были. Шри Свами Харидас, श्री गुरुजी महाराज, Шри Гуруджи Махарадж, विठल दासी, Витхала Даси बिहारिन दासी и Бихарини Даси. और बिहारी बिहारिन. И Бихари Бихарини. इन छह का चिंतन डेली करना. Вот на вот этих шестерых нужно каждый день медитировать. इनकी कृपा मांगनी. И необходимо молить об их милости. आचार्यजन कहते हैं श्री स्वामी हरिदास गुरु विपुल बिहारिन दास, इनमिन निरखे केल सुख तो मानो विष की रास. अगर स्वामी हरिदास जी और गुरु जी महाराज और विठल दास और बिहारिन दासी इनको छोड़ के अगर केली का चिंतन करते हैं तो वो केली प्राप्त नहीं होगी. А если взять, откинуть Свамиджи, Витхал Випула Девджи и Гуруджи, четверых, и только на медитировать только на Приялала, то тогда не достичь будет их. ठीक है.
तो इसीलिए कह दिया विपुल विहार ललित किशोरी के मन मत विचार, ऐसो रसिक भयो हुए व्यास कियो निर्धार। प्रेम सहेली कृपा बिंदु बिन प्रेम सिंधु नहीं पार, रसिकन मन सिद्धन मनि गुरुन मनि मनिहार। प्रेम सहेली कृपा बिंदु बिन, जब तक साधक को प्रेम सहेली माने स्वामी हरदास जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी गुरुओं के द्वारा, तब तक ये रस नहीं मिलेगा। До тех пор, пока через гуру не получить милость према сахели, то есть с вами Харидаса, то до этих пор вот эта раса будет недостижима. प्रेम सिंधु नहीं पार, बहुत प्रकार के प्रेम है, ब्रजरस प्रेम, भगवान विष्णु का प्रेम, भगवान राम का प्रेम और नाना उपासनाएं के प्रकार, कोई साधक उन्हीं में डूबना, यहाँ तक नहीं पहुंचना। То есть множество различных видов премы существует, и океан премы садок не может переплыть без милости гуру. Гуру Кевина прем синду नहीं हो सकता बदलना। अच्छा, रसिकन मन सिद्धन मनि गुरुन मनि मनिहार। श्री स्वामी हरदास जी महाराज रसिकों के राजा हैं, सिद्धों के राजा हैं, गुरुओं के राजा हैं। Свамиджи Махарадж, он является царем всех расиков, царем всех ситхов и царем всех гуру. अखिल कोट ब्रह्मांड मध्य ललित छींट उद्गार। जितने भी ब्रह्मांड हैं सब भगवत धाम हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं ये जो है निपट नित्य विहार नित्य निकुंज का ही, स्वामी हरदास जी का ही एक बूंद से सब प्रकाशित है, उसी रस से प्रकाशित है। И сколько бы ни существовало вселенных, все они проявились из одной капли нити Бихара. भाव अनन्य, तो कैसे प्राप्त होगा ये रस? И каким образом можно достичь этой расы? तो विठल दासी, बिहारिंदासी, गुरु जी, स्वामी हरदास जी, ठीक, और प्रियालाल। अच्छा, इनके अलावा भाव अनन्य, इनमें अनन्य भाव होना चाहिए। इनमें छह वास्तु में या क्या? तो इस और एक बात विशेष है, तो ये है ही चिंतन करने, लेकिन जैसे प्रातः काल जगा जाता है, किसी महापुरुष के द्वारा कहीं भी कोई अपने स्वामी जी के देश की कृपा हुई, कोई बताया है ना, तो प्रातः है उनका स्मरण किया जाता है, ठीक है। प्रातः मतलब सुबह सवेरे जी, सबका स्मरण किया जाता है, लेकिन कहीं किसी ने कोई विशेष कोई बात बताई, ऐसी बात बताई, तो उनको मन मन में प्रणाम कर, और ये तो इससे वस्तु पुष्ट होती है, पक्की होती है। किस ने समझना? प्रातः माने सुबह चिंतन करना। जब उठना कितना बजे है? 4 बजे जगना चाहिए। 4 बजे जगना, इस समय चिंतन कितना घंटा? अब चिंतन अपनी इच्छा के ऊपर है, कितना करते हैं बता देंगे, ये सब बाद में। То есть необходима вот медитация на этих 6 перечисленных выше, да, то есть это Свамиджи Махарадж, Гуруджи Махарадж, Витхала Саки и Бихарини Саки, и Приялал, то есть на 6, и также необходимо, очень важно утром в 4 часа вставать и медитировать на вот это вот, на эти наставления и повторяя наму. जो 4 बजे उठना और ये जो उपदेश दिया उसको ध्यान करना। हाँ, और फिर स्वामी जी के चरणों में ध्यान करके सबसे पहले स्वामी जी के चरणों का। В самом начале нужно медитировать на Свамиджи Махараджа, как встал. और हृदय में स्वामी जी को देखकर उनका चिंतन, в сердце увидеть Свамиджи и медитировать. नाम जाप, उनका ध्यान, наму джап повторять. बाद में फिर जैसे जैसे फिर प्रियालाल का ध्यान उनकी गोदी में
А потом потихонечку представлять уже Приялала на коленях у Свамиджи. Это мы далее подробнее разберем. Сначала же на гуру надо медитировать. तो वो बोलते प्रथम गुरु जी के ध्यान करना, उसके बाद स्वामी जी, नहीं? Ну да, то есть вначале на гуру जी, а потом स्वामी जी. ये सचिंतन करना जो एक ही स्वरूप, जो स्वामी जी का और गुरु जी का एक ही स्वरूप, ये भी चिंतन ठीक है. ये भी चिंतन ठीक है, लेकिन जब याद करेंगे, नाम याद करेंगे तो एक बार तो दो होंगे ही, बाद में फिर उनको एक कर लो. कि नहीं? अच्छा. तो ऐसा ही के गुरुजी, ऐसा ही मानना चाहिए. То есть иногда, значит, когда Шри Харидас повторяешь, нужно медитировать на их как бы раздельно, на Харид Свамиджи и Гуруджи, а иногда вместе, что они одно. भावनन्य वास वृंदावन प्राप्ति की रीति है ना. प्राप्त कैसे होता है ये सब? अनन्य भाव. И каким образом достигается главное условие? Это ананья бхава. वृंदावन वास. Второе — это жить во Вриндаване. रसिकों का संग. Третье — это общение с расиками. अनन्य रसिकों का संग. А общение именно с ананья-расиками. वैदिक जंजाल का त्याग. Откинуть ведические сети все. स्वामी हरदास जी महाराज का नाम जाप. Повторять имя Свамиджи постоянно. मन में एक ही आशा, निपट नित्य विहार देखने. И в уме держать только одно желание — увидеть Нипата Нити Бихар. स्वामी जी की गोदी में बिहारी बिहारी नित्य विहार, ये आशा हमेशा. Увидеть, как Свамиджи сидит, и на его коленках сидят Приялал. तो श्री हरिदास नाम हित रस रट पावे विशद विहार. भावनन्य बास वृंदावन तज वैदिक जंजार. आशा एक केल हरिदासी प्रेम समुद्र पार. श्यामदास पद रसिक रेणु मिले अवतारी भरतार. तो इसके सेवन से फिर बिहारी बिहारन का नित्य विहार रस प्राप्त. ये जो सब बता दिया. हाँ. खत्म हो चुका कनेक्शन. अरे बात खत्म तो वो भी खत्म. То есть, совершая вот эти все перечисленные, таким образом, сколько там штук получилось, можно достичь нити Бихара. Все должно быть сделано из этого. Шри Харидас.